متى نحتفل باليوم العالمي للغة العربية؟ Option A الثامن عشر ديسمبر. B الحادي وعشرون فبراير. C الثامن سبتمبر. D الثالث وعشرون أبريل. The correct answer is الثامن عشر ديسمبر. من يلقب بشاعر النيل؟ Option A أحمد شوقي. B حافظ إبراهيم. C نزار قباني. D محمود درويش. The correct answer is حافظ إبراهيم. من وزير التربية والتعليم الحالي في كيرلا؟ Option A റോജി എം ജോൺ. ബി വി ശിവൻകുട്ടി. സി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി. ഡി എൻ ഷംസുദ്ദീൻ. The correct answer is എൻ ഷംസുദ്ദീൻ. كم عدد حروف اللغة العربية؟ Option A 26. B 27. C 28. D 29. The correct answer is 28. ما أكبر مقاطعة في كيرلا؟ Option A വയനാട്. B ഇടുക്കി. C കണ്ണൂർ. D കോഴിക്കോട്. The correct answer is ഇടുക്കി. في أي شهر نزل القرآن الكريم؟ Option A شعبان. B شوال. C رمضان. D ذو الحجة. Correct answer is رمضان. من رئيس وزراء كيرلا الحالي؟ Option A ഉമ്മൻചാണ്ടി. B പിണറായി വിജയൻ. C രമേശ് ചെന്നിത്തല. D വി ഡി സതീശൻ. The correct answer is വി ഡി സതീശൻ. من بنى താജ് മഹൽ? Option A അക്ബർ. B ഔറംഗസീബ്. C ഹുമയൂൺ. D ഷാജഹാൻ. Correct answer is ഷാജഹാൻ. ما أطول سورة في القرآن الكريم؟ Option A سورة آل عمران. B سورة النساء. C سورة البقرة. D سورة المائدة. The correct answer is سورة البقرة. ما الطائر الوطني للهند؟ Option A الببغاء. B الطاووس. C الحمامة. D النسر. The correct answer is الطاووس.